Thailand punya aturan hukum sangat ketat yang melarang pernyataan negatif soal raja, ratu, dan penerus kerajaan. Mereka yang bersalah bisa dihukum antara 3 sampai 15 tahun penjara. Polisi kini tengah menyelidiki kasus yang dihadapi jurnalis senior Pravit Rojanapruk. Pravit menghadapi sejumlah tuduhan terkait artikel yang dia tulis di pracatai.com. Tulisannya tersebut melanggar hukum karena dinilai melecehkan kerajaan. Rebecca Henschke bertanya kepada Pravit apakah dia sengaja melanggar hukum ketika ia menulis artikel-artikel tersebut. Actually, I believe what I wrote was more about the problem of the law and not the monarchy per se. So I still believe I did not violate the law. But the ultra-royalist sentiment and ideology in Thailand has gotten to the point where it's resemble that of North Korea. So by opposing the law which forbids people to criticize the monarchy, you are almost automatically regarded by these ultra-royalists as being anti-monarchist. So they thought I'm defaming the king, while in fact I think I just criticized the law. So we'll see to that, and if it has to go to the court, then we'll fight it out. But most people seem to support the monarchy itself very passionately in a way that you don't see in many other Southeast Asian countries towards their leaders. Would it be fair to say that there's widespread, almost 100% support for the law then? I would say that perhaps the majority, but I wouldn't say almost 100%. And I'm saying this because everything that is negative, any negative information about the monarchy institution has been censored from the public for over 50 years. And we have no referendum, we have no poll to ask whether people support or disapprove the less majestic law. So actually we are in a situation where the media, even most or virtually all mainstream media, part of this organ which would only feed positive news about the monarchy institution. It's hard to say when you're in that sort of society to say that actually everyone loves the king or not, because you have no choice. Books criticals of the kings, even published by Yale University Press, called "The King Never Smiled" by Paul Handley, has been banned, although it was published by Yale University Press. Another ex-Reuters man who is a British national, wrote on the internet a story about the Thai monarchy, which is based on the WikiLeaks information of the U.S. Embassy in Thailand, and I don't think he can ever return to Thailand. He's now based in Singapore. And this worries you? You think there should be an open debate about the monarchy? How would the society benefit from that? Absolutely. I think we need to look towards the model of Great Britain. Otherwise, we'll be like North Korea. And in some way, I'm saying I believe we are like North Korea. Everywhere you go, you see the portraits of the king. Billions of Thai bahts, and I would say over 3 billion US dollars. No, 3 billion. Let me just do my math. 300 million, at least over 300 million US dollars is being used as a government, as part of the government's budgets to glorify and praise the king. And this is like just part of this whole machinery. At 8 p.m. we all get positive news about the monarchy institution. There's news about the royal activities, but nothing negative. And anyone who try to forward any negative information about the monarchy will be mostly arrested. It's quite an extraordinary comparison to say Thailand in a way like North Korea. Do you worry about that statement getting you into trouble? No, I've been saying it, and I'm willing and ready to defend it. And actually, I would rather prefer North Korea, because in North Korea, what you see is what you get. In Thailand, when censorship and the manipulation of public consensus is done very implicitly and under the surface, you're not quite sure if you're free or not. And I think it is this murkiness, this uncertainty, which makes it even more unsettling than that of North Korea.
Secara umum, kebebasan pers di Aceh sama seperti daerah lainnya di Indonesia, dengan syariat Islam serta kondisi pasca konflik dan bencana alam yang terjadi di Aceh, membuat pemberitaan tentang apa yang terjadi di Aceh harus seringkali dilakukan dengan kehati-hatian. Reporter Reski Reza Pratama mewawancarai seorang jurnalis dan penulis buku asal Aceh, Ai Jufidar, tentang bagaimana kebebasan pers di negeri Serambi Mekah itu. Secara umum kebebasan pers di Aceh itu sama seperti daerah lain di Indonesia yang sekarang. Tetapi memberitakan Aceh yang baru lepas dari konflik, yang baru lepas dari bencana besar, tsunami, saya kira itu butuh kearifan tersendiri dan tidak semua wartawan bisa melakukannya dengan menyamakan dengan di daerah lain di Indonesia. Apalagi dengan adanya syariat Islam, itu harus dipahami betul seperti apa oleh media-media luar yang akan meliput di Aceh misalnya. Dan ini tidak bisa disamakan dengan di daerah lain. Intervensi tidak. Hanya baru-baru ini ada penguasa baru di Aceh yang barangkali orang-orang di sekitarnya yang tidak terbiasa dengan pola kerja jurnalis yang hanya mencegat kemudian menanyakan, itu mereka mungkin dianggap mengganggu, hanya seperti itu. Kalau intervensi dari pemerintah daerah juga tidak ada sih. Nah, untuk kelanjutan kebebasan pers itu sendiri di Aceh gitu. Kalau secara umum kita lihat itu memang sudah bagus, tetapi secara psikologisnya barangkali memberitakan itu harus lebih hati-hati. Ya, karena persoalan beberapa di antara penguasa itu yang tidak terbiasa dengan kritik, kemudian ada beberapa yang kita tidak tahu, misalnya kejadian seperti penembakan, apakah ini dilakukan oleh siapa, kita tidak tahu, sehingga wartawan di sana cenderung mengembangkan jurnalisme eufemisme, di mana istilah-istilah itu kemudian dikaburkan untuk tidak menyatakan satu pihak dan pihak lain. Misalnya ada penembakan disebut bahwa itu orang tak dikenal. Itu lebih aman bagi jurnalis. Meskipun secara bincang-bincang mereka tahu ini dari kelompok ini dari aparat atau dari siapa. Tapi untuk amannya mereka menggunakan orang tak dikenal. Saya pikir untuk kasus-kasus seperti ini wartawan harus melakukan investigasi lebih mendalam, kemudian mengungkapkan seperti apa temuannya di lapangan. Dan kalau mereka punya bukti yang kuat, keterlibatan satu pihak dan pihak lain, itu tidak menjadi persoalan, seharusnya seperti itu. Pemberitaan soal syariat Islam ini memang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kebebasan pers, karena harus memperhatikan juga korban segala macam itu harus punya. Jadi saya pikir wartawan itu harus mempunyai empati terhadap korban dan tidak melihat bahwa ini secara hitam putih, persoalannya secara hitam putih. Kalau dulu di zaman konflik banyak seperti itu. Zaman konflik mereka lebih memilih misalnya hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dalam pemberitaan, kemudian kita sampaikan. Mungkin dalam berita kita tidak bisa beropini, tidak bisa mengungkapkan perasaan kita. Protes-protes kita tidak bisa kita ungkapkan, sehingga kadang-kadang kita harus meminjam mulut narasumber yang lain. Tetapi dalam fiksi kita mungkin lebih bebas berekspresi. Makanya beberapa wartawan juga dia menulis fiksi.